Guys, magandang umaga sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Guys, dito ako ngayon sa Barangay Manop Crossing, Altabas, Aklan. Guys, nagatin ako opening AGD gasoline station dito sa Barangay Manop, Altabas, Aklan. Yan guys, oh. Yan ang opening guys, yung gasolinahan. Yan. Yan. Dito lang guys matatagpuan sa Barangay Manop Crossing, Altabas, Aklan. Yan. Dito lang guys, yung may dito pa puntang crossing yan guys, Altabas. Ito naman guys papuntang Pit Batan, Aklan. Hanggang Batan yun guys, papunta yan. Ito guys yung gasolinahan niya. Ang mayayari dito guys si Joy Donasco. Salamat Joy sa pag-imbita sa akin. Maraming salamat sa inyo lahat dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. God bless you all. Bye.